rejei nitimize aya yambabo yode mana Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ye hutuba ya mwandu yakauhutubu wode sahaba mtume haina mrungu juo hahomi mbarini yode hutuba mwandu Bakr Siddiq yatowa hahomi mbarini wonde amiri ingabo amiri ya ritende ya armwa tuta Abu Bakr Siddiq banda mtume wa Abu Bakr Siddiq Abu Bakr ye hutuba ya mwandu yaitowa banda mtume ya ziwa Umari Abu Bakr ngo mimbarini guhutubilo wandu le kalima la mwandu hambokana atiuni fima ata'tu Allah wa rasulahu namnitoi ugarimwe izo njoto yimguna mtume ukayonde to arambilwa ukana ulil amri siramtende yani ikaramba ndongo zilo sawanizo mguna mtume hamba mritoi wala tuti'uni fima asaitu Allah wa rasula shamti nitoi ekatimwambia ni ndongowo ikaongezwa kinyume na mguna mtume au kayo mguka jamba mnitoi ewambwe makalima ya ondo wa Abu Bakr Siddiq ewo ulil amri ngabo ulil amri atenda Abu Bakr Siddiq wa Abu Bakr Siddiq wa Abu Bakr Siddiq wonde ya rege plasa mtume ya tenda wa umma yonde hutuba ya mwando uzisema fundi pia wabuwezi yo mwambie so uzisema doktora ne ma magistora ne ma diplômé plus 10 muzi ye hutuba Abu Bakr Siddiq to wa ka ulil amri ya tenda ya warehamba wa hum mbarin hamba atiuni fima ata'tu Allah wa rasulahu namnitoi shandi zonjo utoyi mguna mtume kati mwambia zilingana uhula zabarindi au kama kwamba waatiu Allah na mtoyi Mungu waatiu rasul mtoyi mtume kajardi yamba waatiu ulil amr shahamba wa ulil amr yani no wamtende yani ekazi dungana nizo Mungu na mtume wanzao ekakazi jadungana abuko na utoyi ewa kakazi dungana kuna utoyi zabarindi au kama mtume hata wedhekre hamba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq kuna ujua utoyi mwanadamu uasi Mwenyezi Mungu kena ukiri besho mtazam romba bamro kambia mndu kana ukiri Mwenyezi Mungu ambapo injahadaka ala an tushrika bima laysa laka bil fala tutum umtazako ya uzarat na mbabako ya uzaya mtazako ya utohum bani Mwenyezi Mungu amba ikahu amrisha ndongo Mungu ya tuzanza fala tutum utitoe aizo ya wasati tafsiri la aya wanrodingo hamba ye rambilo ritoyi waritendea no warendaji na wadu tafsiri ayanro wangalie izo mitide wambo na wabuwe tafsiri ya Imamu Sha'rawi waangalie na watobuwe tafsiri utobakabufu yumitile yode tafsiri what's that na watobuwe ziyo za Imamu Sha'rawi wabuwe ya Said Qutbi wabuwe ya Jami'ul Ahkam na watobuwe hizo pingo juwa ya tafsiri na watobuwe ya tafsiri mkunku ya dunia ijulwa ya mbao at-Tabari tafsiri at-Tabari Ibn Jurair yode tafsiri mkuya dunia ijulwa na watobuwe harimwezi yo ziguza tafsiri zijulwa wabuwe at-Tabari ya Ibn Jurair waangalie na watobuwe ya Imam al-Qurtubi de tafsiri Qur'an Imam al-Qurtubi ya mbao Jami'ul Ahkam للإمام القرطبي na watobuwa ya tafsiri ya Sheikh Sha'rawi na watobuwa ya Said Qutbi na watobuwa yani na wabuze tafsiri pia Ibn Kathiri hawabu na watobuwa tafsiri waangalie ngwatu parisa zabarindi ni Mungu ya turejeza ye atuyu harimo o wafaume ya hamba ya irejeza ukahotoi hunu shanga nzoi dunganene nekangizo sawanizo Mungu na mtume wa hamba naam wasati tafsiri la aya baba Samuel wando fundi timize aya alafe problemu tena wandu wadingo huja wetazi inu pia wako timize aya watu himabu watiu Allah watiu rasula wa ulil amri minkum no mtende yani shahamba duwari tende kazi dungana neze Mungu na mtume ukahunu kabajatilo atiu yarar ndio kazi dungana ngarto utoi wa faumesha ndio kazi dungana nizo Mungu na mtume hamba kazi dungana karna utuwartai lewadisi alafu aya itimizije Mwenyezi Mungu eleza fa in tanaza'tum fi shay'in basi kanga mshinda nao waja problemu ya ndongo erirejeino farudduhu ila Allah namzirejezewo ha Mungu arumwe Qur'an wa rasul nizo mtume hamba bas Mungu kaja tena ulil amr zabarindi hakabale ulil amr yahavumbulwa izo ya jouto wazijouka mwafakaneza Mungu na mtume ngoishot ekaistu ya problemu ijagara nzori regle kajamba na mrejei ulil amr kajamba rejei wafau hamba yonde aya alafema fundo wako atimize aya yao ekawambia ebane problemu ya rekunda yinu yerifanye ulil amr eivumbulwa musizo narme aya kajavumbulwa timize aya rishi wa ulil amr minkum alafaya dungabo
fa in tanazatum fi shay'in ikanga mshindana wajan rongowo faruddu erjaindo ila Allah na rejais la Mungu yahamba lo radhi war rasul nizomtuma lo radhi yardati ya ulil amri wal radhi kadati hiyo no kabati yete havumba Mungu na mtume bahi umusizaru mu aya ha complete ayoka haina zijoka ya mjo amrishiwa mjo hambiwa shana mreje ezinu Mungu hamba kajamba yezinu mtume ngera katira abuba sefeni de baisa kajardi yamba wa ulil amri tsano musizo haukawa uwo wakati hiyo ngereje hiyo shande toa izo Mungu adora na mtume yabo na wadotimize aya fa in tanazatum fi shay'in farudduhu nairejezi wando ila Allah wa mtume wa rasul do hamungu ila Allah Mungu wa rasul mtume kajardi amba wa ulil amr no au kaino kaijano go katsimu afaka yerifanye amrejeza Mungu na mtume basi yezinu za wanu mawartende katana mzirensi zabarindi au kaizo mwambilo mdunge dazinu za Mungu na mtume zadi zilo muhimu alafu mfaume mtendea ngamjuzi dunga sha de kazi wafiki zila za Mungu na mtume ikakazi jawafiki na mzirensi mrejeza Mungu na mtume fa in tanazantum fi shay farudduhu ila Allah wa rasul watukufu za minuiti sangazi hisao weza urinike ze turwa shozi au kaza minuiti sangazi hisao bufundi tibakisha na 3 minuiti tibakisha na 3 minuiti na watambanga bo si shows lazima rizifumbwe leo au kama udu ngarutoko tsaho mwezi yewa maudu 18 ngarutwa ndise darasa banu ngarutwa utangaza eko mwezoni hako jone zabarinja ukamtoka za tele karibu maudu amjoka za tele banu rudodunga omwezi enamna uheyao Maka na Madina rudundwanga liya omwezi ngwaje utangazo ka usawone kawa Maka usauheya Faransa wote odunga pia umsihiri wa pari wawo kaza ze mashini za hoba wawo wafikiana ukawudunga ze mashini za kaziwa hobarini zilo Maka mahala speciali hobarini harimwa miji lo hula ikaziwa onrujwa na kabula wujwa ko mwezi tsaulangu heya udwanga la mwezi mashini tsaulangu heya aizo yabo maudu harimwe darasa rikeba na kabula rangu 18h a partir 18h ngarjwa ndi se darasa ba harimwe darasa ngarjwa ka mwezi onea akojone ngarjuza ba maudu harimwe darasa ngarjwa hamboka lundi de tumu au lundi tetumu maudu ngarjwa ndi sana kabula ze habari pia inshallah taala fundi ibeza urambieze turwa shozi za mwiso baze minuti ngazi sawa tikautimize numero 3 ilini johari mwazenda rozabaki ya numero 3 timwambiani ya ukana indinide numero 3 kumbiani yesunna mndu ya hunde mna wakati ya umbedua ava wandu weja wadhini ikandu wasango wadhinio nganzo ufungue re adhani jahisa yonde sunna mndu fungua rahe adhani ye jahisa wandi sola mna hindu ye kati dungwe adhani tiretare kabati na mushkile ka udunge adhani hisa hufungua kabati prosha utiretare aizo mtume salama hazamba wanruwa dufanya haraka webezawe wefungua aizo utimize hata uswali nge hufungua ngono hata Maka nyido wona mtujua ewona rmwaze telengu jontina jemu yabo hata Maka Madina beshe nyido wona wandu wa dhino Allahu akbar otone ni mraju haze ngemnende ngono bana adhani ngenda sujo kanyido na Maka komisar na mtu Madina bahila ndesun wa adhani ngenda Allahu akbar mrasara genu nantende ngebalangu tso Rendaje na mnaziwa adhani hisa wanduendi wakanti tena walimba hindu bana ewa adhani hisa wanduda wakanti wali wanazindu hafifa na zindu atitatiti mrano mbama jarendeje wakatohishandu ngwalekeza wakimu uende wa swali wanao yode suna shabo mkomori ikafanya suna izo Mungu ya hamba na mtume hatojudea wayinkazu harende ata utsomeza ndo wadhini katusubiri mndu wasubiri ranze matasata ba kulindira raswali ranze wanzile fejo ai yamlindo na mtume de haba ni sila mkomori abo yetsani ikafanyeza Mungu na mtume otsone hadaba kone hamjufumu baleka insha Allahu akbar ubeza urenge mbantende ndini wotsoje ubadiwe na fijo etirande badiwe na fijo tumizate adhani ya hisaranzi bahali na fijo mbau vutijiwa imlamu emitirele yatatuchinda kuturinda raswali ranzi ikariswali ajarikensiri lema yelene mihogo nezendrovi izopalangani après swala favorito la mihogo na ntovirkensi shauftwari ya mamba maji aumba ntede aumba dziwa
yonde suna avara reja swali mkana baraka elewa tena avare adani heja isaba mkomorie kalao ikaudofanya suna tojoude awambie tijije na jena tijije na ubarovu na bona bofumeza utimizi yonde numero 3 ngono hata mengoni mwe suna mlisami bati bakisha na 2 minutes mengoni mwe suna tena mengoni mwe hatari wanimtumeleza ukanda ikangarelawo shiba miba shiba nkuhu nyama kangarelawo mtuamba rile nyama pia timizi hauka ekarili nyama ribakishe nyama harimwe shiba basiye majini wokwa jihula na bonga majini wa Islam mtumende habari riwa bemba hindu wa majini riwa bendi de shiba majini wo ula shiba ikahawo nyama ngiyo harimwe shiba yahamba intima riziki hatu zabarindi aukanga bo nyama jini yakajula nyama jini yakali nyama yani ule shiba basi de shiba abahe mtume hamba ikanga mlao mtume hamba ikanga mlao irewo nyama au nkuku nganzo shiba shilabo mzai ushihangu wenro ye shiba kishiba ya science. Il faut tu manges bien la viande, il reste le shiba miba, il est le osciation, il faut rester le os. Shawe ka ubanzo fanye suna iyo hoda woni ngoto jodezi ngoto joni hankazu wone he mrola mbavu harand kujuga warante shiba yeshu ay yemshironti jina hinu desu nomkana baraka ibo kongabonyama abantu abadamjoka ngabonyama sheshiba monzo shike ilini imagine wale mkana baraka hadisi là il y imagine wale oui il y imagine wajwa hula mtume hambanga nzo shiba kwatikembanya afungwa nzo ni vile mwe imagine mkana baraka yo ni mbule lemba shiba hemule ngemna shiba hu mswari fundo umhangu ndondo kata ibakishiba shiba katu shi hands antize majini yawe shiba isho antize majini ze associations izo les associations les associations ababa bofwa les associations bofundi rahane jatimizi bofunjara mwe numero 4 baze menutenga zisawo tibakishana 2 minutes bas il reste 2 minutes bofunjara mwe numero 4 tikadani mwambienuka yo problème ukamrefanya suna mruto dezione hankazu na tijije na je na labalawe fanya ndongo za madhambi ngojoni ha development na fijo na jau ngocho sisi mruto dharau na damu dharau haku zendongo za sunna zinu la hawla wala quwwata illa billah dharau haku zendongo za kisunna sinu na yonongo nziro hakika ndongo nziro bofu bismillahir rahmanir rahim narenza taya aizo mengweni mwe sunna rambile kangari lao yeshagula tsilo dépenser ba tsilo dépenser ba yesu nabo wenje ngwa dépenser yewa yonde sunna mtume ula hama ya mararu jao 3 dema mararu mtume kangulu dema mararu 3 kangulu ufanja dema mararu ufanya le 3 afanja arengeja 3 hali wewe wote doshinda wafanye 3 fanye kati kuna ushinda fanye kati yefanye 5 bofu ikena unjia yetso wasuli banja harimwe mai urengesha shakoshi ke bando buhari ba tsai what banja shi wasuli ban emna shawula nje banja basi yode suna uleja yewe yode namna wambilo harimwe suna mtumaka urumia mayo mararo arenge abo ngojo kai katso jaza kode kuku yode suna ayorenga normal mne tsobanja bofu bomruka jata hindu okay idema ya jaw imaya utebanja imaile ya je banja une pamtuzi ndini banja kelini bonda banja wariban banja harimwe maya embidi banja uteje ule yode suna ndo ko tutsasu na mtume cha yani ngutsona mrungulo la hawla qatila billah ngabwe kawo yani umtuzi wododunga wesabu ukabala isewa swali banimboka dokaze mbendo banja amla yirudie banja usiya dabanu usiya ho shawan no ngwatsingoka za kunja banja wajaza ja ubumze ngaboko dokaza jawe furilia ye yesos odo furile mtuzi ja ubumze odo furila ja hali ngaboko ledziwalo no tuba honya wekaza yani emrwa bilorudie bado yani no iwaswili hunu hata ile je odo fanya odo disi ayo hodo itina jawu na uvuria hunja wali uvura jawu mihono yajawu hata enkandu yo heya hunja enkandu yo ahunu le shatili habalo kato wodo iparisa hunja wesi ha
alhamdulillah rabbil alamin wadoi podi na rezereza ishelo wakati baze minutinga disa ribakisha na 3 choses ye 4e chose da ibo fundi 4e chose la nzori jukana le kumela mwando la Ramadhani sonti pia jukana izo de rahma za Mungu na haina mrutu johunda za rahma za Mungu kana unjambe woni yabori jukana zedisi za mwando ngarandi sawo ndongobo ko muislamu yake ni courage nyingi haukabundo walala za rahma za Mungu mtume salamu kana awaluhu rahma lekumela mwando rahma abonga mtumra jura ho mwezi wa jaone mriaji pange ne courage ne fikra ukana mtume hamba ukana mrukana unjambe boni ekakaja hunda za rahma za Mungu na lekumela mwando la Ramadhani ilonde la balia za rahma abonga bidio yonde numero 4 mriaji pange ro mwezi wa jaone yajijukana ngamwendo na taheza rahma za Mungu abonga bido nike courage nikane force nikane jitihadi nifanye ibada zinji ili nihunde za rahma za Mwenyezi Mungu izo ndeze 4 numero 5 ukatamba sisi basi mzitimizi lirezi numero 5 bofu za minuti zihisa na mnibe mna 2 minuti yewa za minuti na hamba zihisa wakati usawisa 20 njia 20 no raha 20 kajanjia tsaila no yewa mangaliondo ban mangaliondo rake janjia warahake danje epuza na minuit mnisame ila minuit mnisame resaramba numero 4 mria juokana vanunga ranora tsaheze za rahma za Mwenyezi Mungu le kumela handa le 10 premier mtume sallallahu alaihi wasallam hambokana izo de rahma za Mungu na nyinga mjuwao ili ndio jarimwe numero 5 na 6 ile kumela hari yonsu ivumba ndongo za kumela hari au kumela mwiso ngamutso hamba zentsibu za mwando za Ramadhani ili rijue ko mwezi wone ukaba nunga ranora tsaheze rahma za Mungu ukanga mtu yafanya ibada mahamajana matam tumwambiane Kiswahili mtu yafanya ibada 500 kaja parofanya madhambi yewa 500 wandu wabira wadwenshi mahaminji mila mahashiwi mahamazihwizili yewa wandu wabira tumenu huno zema hizo wadwenshi mahaminji mtu yafaha dani hata 300 umna mwana mtiti womotoje zeka umuzabira yewa mtumeni huwani kwa utume ngeje ninge na 250 mahamajana maili na mengo mitano bonge motojwe yabakauni kwa utume abanda bwanzo yandisize nongo aizo izekaumu zavira yani mndu yambilo hafuha mahamajana mararo wamrabai maskini mna mwana huo badia faraka mna mwana mtiti maskini aizo basinga mndu yaabudi ya Mungu mahamajana matano njoni sami ngasina ewa inu 20h37 mjoni sami nam inu 20h37 nam wofu ngasina 20h37 mjoni sami ngasina 20h37 nam ila 20h yija tsenjeza wana minuti ewa ila 20h yija tsenjeza wana minuti ukayinu 20h38 ngasina 20h38 yabo wakatusa ubiri 20h38 wakatusa ubiri aizo sialia baba hay magharibi ya sajano kwa juwa dinaba ilirjuha rendera raswale magharibi gardo juhaba sa raswali magharibi oka deja 20h38 abu yonde adhani ilirjuha ba sa wandu juha ba wandu ndi waswali ye magharibi oka deja ngasina 20h38 abu magharibi ya sawa sulabas ilinjo utimizibana watukufu timizimna ndongo mzima banu waili wararu très important ndukana ngabo mri abude Mwenyezi Mungu mama jana matano 500 ans basi kaja fanya madhambi ibada nrufu yantwa kiyama ngujambilwa njembe boni heza rehema za Mungu ngujohamba nono ninga mjiyo hezi unafanya au kangojo ibada za mahamajana matano bahimgu Allah ngujambo na mrengeze njema yafanya mzivimise wadzima neze neema Mungu yamnika dizo Mungu yamnika ze neema Mungu yamnika basi ye matso bai de matso Mungu yamnika ngajoka zwarmwe balance ye kote ze ibada za mahamajana matano zikazwa kote ngazoja sawa homru shukuri ya Mungu matso de matso yarnika nganzo mrambudie Mwenyezi Mungu 500 mahamajana matano dotso shukure matso basi de matso Mungu unika namna uonao namna matso yapangwa neze namna usiuhawo huyabuwa hujuha bahe matso Mungu unike namna yapangwa ikangwanzo ushukurie matso bagi nganzo fanya ibada ya mahamajana matano basi ngejuka zo bimwa ngejonge ande matso basi ujambilwa ye hanyo abo ushukure hanyo ko yonde matsuba yembu yemashishiyo yemihono yemba yeminga ukutsemba nokwafanya ujambilwa na danje mro baseka haba longo ndo mroni ngujoshemeza ya rabbini sami ya rabbini sami ya rabbini sami nitiembe boni heze rahma za
Mwenyezi Mungu kujumsikinia yamvurehe yambe mwendemo mtembe boni heze rehema zangu. Aizo Mtume alayhi salatu wassalam haba ukana kabati mrujo njambe boni ekaka jondaze rehema za Mwenyezi Mungu. Shanga nzomri afanye njema ili mru ahundeze rehema. Utitola la hambango lindoze rehema. Kanzo ufanyeze njema nge uhunde zila rehema za Mwenyezi Mungu. Aizo yabonge bidio rifanye njema ili lekumela mwadu la Ramadhani rijo kabanga ndora tsahi zila rehema za Mungu mrafanye jitihadi. Hiyo ndio numero kati. Fundi rahani jafungwa zembili zaba kibwa katusa wisa ilirjo raswale maharibi anamnisamihi zembili ngarjuzi ziyata maudu mwishimna ndongo mzima ilirjo hebane maharibi ya sayaja shelo wandu wakawo ihowaliyo surto walo parino walo mahali kawe maharibi mabanga wandu wakwata wasaswale la inshangu walala ewa wandu wakawo ihowaliyo wandu wasaswale la esha tabaha wandu wasuhao walala shanga wakawo walo paringo jura haba hadi maharibi ngabona na fundi hautsahani timizi zembilini ziyata maudu wajoko kedarasa muhimu rujoko utangazeza ho mwezi mwambie ni ndongo yeni sihiri komori ngejoka ubulwa elwendi hauka wajua ukana wa komori wasawa lemewa wajua uswali forsa uti forsa wajua uswali wa komori walemewa aizo ze dekrezi rengo kayelendi eni sihiri ngebulwa mshiendo mnanukta waina nzoni mtimizaba yelendi komori emisihiri ngebulwa heze condition za barriere na hizo oka wongwa jua ukana wandu banome jinongwa njo misiri ngwa swaliyo mijine minji yewa okwa tukubali ko mije minji ngwa njo misiri ngwa swaliyo kwa tukubali aizo wandu wasa walemewa wandu ka tsojokiri aizo yaboka batishwa aizo ila misihiri yambilo kana yelendi ngebulwa komori wa swali aizo yokheri alhamdulillah rishukuri ya Mungu sisi ngarishukuri ya Mungu aba misiri ibulwa aukare ka wibulwa rekaka jabulwa wandu wasa wanerefa ndo kwa jonja wa swali aizo alhamdulillah isange bulwa emisihiri ngebulwa aukare rawanza na kwa janza wandu kwa jonja wa swali abakabatishwa shendo ngona nzo niyambe bana mimi leo yinu titangaza sijua habari ukana efundi wala yafungwa kabatiza mavoka au kamri yafungwa ni serikali kadora nga mavoka mimi tsikana wanane mavoka wanane wa huu wa hodari wa jula ukomori wanane sheka urangwani serikali abo hiyo basi serikali kande ufunga kana mavoka hata wako watu ambaye zonza watu hukumu zonza yabo ekando range mavoka 20 iko mafiti besho range mavoka wanane besho range eve hiyo mafiti mrafungwa ni serikali besho huni kwa mavoka ukadola mwamri yasiwa besho ngone mavoka mengu mfuka ari mafiti ukaika ufungwa ni serikali kana mavoka milioni uko na uto na utoa article to waja wote ufanye hizo wanzao waambe wa changer alifu waambe inute warengete wa changer ikebe labia mtu najuendo haizo yefundi wala yafungwa wambwa kavi na wala kavi tena ewa wala kavi wala tifundi basi wala kavi ya nome wakavi wakamili ya nome wakavi wala kavi wakamili ya lona madrasa na chao izo sisi mimi namba ume sisi ndo erdarasa mimi karna ujwari rensi ye familia hahe harimo souffrance nabo hanja ho prison hasibabu hambia wandu waswali emisiri bulo tiyonge bulo sisi rizamba wakomoro ndo lemi emisiri ne bulo mitizamba hataze ntuzabira zi hafungwa hambe emisiri bulo haindara ngwafunga yabo sisi ngarla laoje yabo ye familia si utundule wati juo ka vanunge na wandu washe wane ngabwamba wararu au kemzima wa mana ngambaka kwa jamana ngena wane ngambonge na wararu yewa la fundi aburukana ngena ndu washe wane au wararu nzima ngena wana wanane yabo wa 8 zamfa ngochon washe wararu abone mraza ngena wana wanane alafu wandu washe wao yestu yaswe hau yoti kwiti namna ushinda wajangali watina mrume ojuo yestu yasoya hao na umasikini na ufukara neze tabu za hao na Ramadhani wanjia wa harima Ramadhani ye mrume ngeho prizo wala fundi yakufanye hazi akawuhano mewa kaovi ye uhundra mbariali hasome soma darasa undu mbariali haridi hafanya wo kaovi hahundu hasaidiyo wandu washewa hene mnungu tsolinda undu mbahindu shotsu wandu luna mbahindu wana wanane na wandu washewa raru wane
iyabo muislamu jengu tsoransi islamu atsoko prizo bahi wandu wa kenanza le watsirenge decreta ba ngarito wa 5000 euro je 5000 euro ngarizito wa erdarasa zibeshewa o wandu washe wahefundiwo walekezeze tumuza hao walekeze mbahindu wadofungua webalea sawe beshafundie ndaye fungua na udomba zedua Mwenyezi Mungu ya mtowe ho prizo ya leo kabatsi mirongo na babwabwa mirongo na zitendwa mirongo na zitendwa haizo mwanzo na binrongo bana lewo mmono ze video zitilwa wandu walo Senegali mmono wahulushahula shinji bese mmono mapesa rabe ha Senegal 5000 euro mmono ze video lewo zitilwa abo wahulu zindu shahula ngumaranzi maudu ngwandisoni ko wanaziona shabo kena uziyo kamrati saidi mnashoni ulo Senegal lala okayoti mbahindu bukonge jo watosha pia shayungwa tsungoho nesa islamu yiwani shayulo na mndu na mbeshe mnariani mmono lewo ze mamburu ngabo maore mamburu watsanganyihana ze mamburu za maore mamudu watsanganyihana ihopia wakufanya bujilo sha mimi ngamwambu nrongo bana ili njo uzia ili rujwa habari raswali alimwambi ndongo ngazi haina mtu uamini ukedini inu inungari waniliawo iliri njembeboni rundezerati za Mungu inamne maswahaba wakujitolea wakahulo ya wakahufa wakahurumieze mvune zemali ukaeka Uthman ibn Affan siku ya rengwa mtume hatanganye maswahaba pia watanganye mikono jawo mbe ngartufa sonzi pia basawa bange bidio ronese imani owanrwashiwa wote wabulie wakakwatina mbendo yofungua wajifikirie wale mbahindu walisowana wabesheye mrulo prezo mbahindu eyo ngojoka ihodada oko prezo mpaka mndere wa mbahindu nganzo mndere wa nefami ewandu washe wararu wamzo wangaliwa na wana wanane wanzo wangalie mbindu ngondula hizo erdaras ngedidio oplitarielo ndi ngani paro wandu wa erdaras wajate ronese solidarite ya he iman ukefundi woyi hawo nesa ubinadamu no usilamu no watonia yatijisante ukangenda ya yeche ukarimwedini yatijisante ukahafungwa wa yeche ganzo prizo ya leo ya sante ukangena wadzadze wa shati wadzadze wa mihoma wa wabwabwa shawadzadze wazitengwa ganzo wanwa shai wasante ukaimruma hawo kajanjo prizo ya yeche shangena wandu islamu ngena wadzadze ngena wababa ngena mashabab wandu washoba hanwa liyo wasante uka mruma fungwa sha o islamu wajuha wanimilia garundombe ndurili ribala rimwerea na udomba zedua Mwenyezi Mungu ya mtoweyo aizo yabonga mparo ntsupara mambro ngamparo wandu wa erdarasa wonse pia erdarasa haina mndu ulo tayari yanangareri ritsanganye mapesa yao urgent elondinge bidio ya waswili yelundi maudu dimash ngamwanzo yelundi mapesa ya waswili yabo sati mtangazani nyonse pia njamba mambro autsi mambro haina mtadze wa imani haina mbaba wa imani haina mungu ulo tayari ya fehedini haina mungu juwa binadamu ukefundi wala yatiko prizwa yeche hasante ukaharanti wa yeche katsuwa na mwana nyati fundi ti wandu shakontrele mafundi pia wahimi wamba kwa tija watuku lazima ronesi ikakwa wandu erdarasa kwa jajitolea mimi ngamjofanyata ni atowe wa miche ewa tseda mjofanyata ni atowe bofunga wena minsi nayo za he hondra lende mapesa ngabido ya bwe reka mambru na wanipare rekati mambru na wanipare haina mndunda nyinga mlindo ni wane solidarite lazime lwendi wa unde 5000 euro zendeza ni kwa uwandu washe wao amwanzo wandu washe wao haina mri yabo yelwendi ya njo shindonia hule shahula netaka ya Ramadan ya hulio wanahage ya upiha yale na upiha dobe shafundi sisi rdondele ya zedua Mwenyezi Mungu ya mtoweho prizwalio Mwenyezi Mungu ya mwauni ya rejei onrashage neze fami zake no wanahage ya mtowe yu shakar na ujwari dolinda ukanamola mbahindu bwatukufu ina rdomba zedua ro na dola mbahindu ranzi wakana baraka na dola mbahindu na sira omba zedua hadisi onrashahe wa dola mbahindu na sira omba zedua hadisi wanahe wale mbahindu na sira omba zedua ba nzaya na tabu zohenjeza msuiba ikonrashe wangalaka batimbahindu ya hula mrumengo prizo yotota mru kardiaki yota mru wade ikemru mshajuni Ramadhani mjoko funguendi owana wano yemru mjoko mwerendi mrumengo prizo ba mru mshakatina na umru boko hafungwa sababu yakahada indongo za usilamu yokamru boko hamba wandu waswali alafu hujihundra yeche
wakati hizo laana abo Uislamu wanrabo wakati garjoka wanrabo lazima reke Uislamu wako ile hizo sikanzani mwambie nukana mintu para mambro au ti mambro sambade haina mru na ni julizo sukwa leo amjomgide enamna ya jobera emapesa komori mruna njulize leo harimwe WhatsApp ya njulizo harimwa ye imo ya njulizo harimwa ye imo ne WhatsApp harimwa ye 00337 51 46 57 15 mria njulize au harimwa ila ya heze mambro mruna njulize nimgide nimnikele dzina ya behemorod ngamwanzwe ndie mapesa ya waswili morod yatsanganyiwa riwone uke mapesa ya waswili wa waswili tena wafanye video warereye ngardote video banu wanrashahe wajurongowa warambi ukarijibiwa darasa mrereye mapesa nawe ya waswili iyo singarjoka na renika mru siwone video ka ya waswili ngamwanzwe lendi mapesa riatimizi ya waswili 5000 euro ngamjoka ngasina wawadera nzori wasaidie ngasina zirewe Madagaskari ngwarilindao ngaranzori walekeze tumu misihiri na madrasa walo Madagaskari wenji ngwarilindao izo karjazia ngardozi fanya shayinu inu exceptionnel izo ngarifanyawo ze mambure kazi jitolea ngardo saidia Madagaskari na yiho na wajao shayinu exceptionnel urgent na ronese solidarite wajaze wazawana makoko mwaza wajaje mashababi mwaza wanatiti watiti mwazalwa na ronese solidarite wazima no wandu washe no wana wafundi aburukana wajuoka kwati wawoche shawa na nyawo Islam wawajua hali wawasaidia urebendu wale dotsohula ranzi wasaidie fundo bahanu yaliyo washidambeshe mbaendo yale au kabungu wajohula waridiwa dubala umweraba yefungua na sira umbaze diwa Mwenyezi Mungu mtowoiho ya mtowo harima zetabu yondo Uislamu vumbulwao yonde imani vumbulwao wondo binadamu vumbulwao shatibwa babasha rambe rizifanye jendamna boko wazaze nyuzamba nyuzifanya nyuzimilia nyuzifanya ramisihiri zirewe maskini pia aizo satimbulia no mlango mtwanza nifanya miche miti jojua ni wene wandu wajozifanya shaminja wana wandu njapara mambru yewa njapara mambru na bonga mjoka ngabo mambru deja walona mapesa ngabo mambru Marseille walona mapesa ngabo mambru Paris walona shanja para mambru zabarindi inu ndongoza hatu sonse pia inu kaitsi ya mambru inu ngaranzori tsanganye jao heina mri ya Jusemba be ahe wala Jusemba ritsanganye jao ronese imani ronese Uislamu ronese solidarite hatusina fundi aburukana no wandu shahahe no wana hahe no Uislamu ne dini ronese ukana sonti pia ngaranzo misiribulwa sonti pia ngaranzo misiribulwa oprizo ulio zero hongizo yabo zero honga stabi hao wandu shahaho zero hongizo yabo garitabi hao eza uhundra pia nanzo ronese yode mana bokonjambia mambo fulani ukanyimlola rinyona mnipare au mambo sonti pia haina mndu na toju sembabe ya hahe wala juse ya hahe yelo ndirishinde ribege retimizima pesa jukti 5000 euro za kamili ili wabesho onrasha ikayenjezo juma ngarjo wenjezisa yewa ikondrosha ngo warara mapesa njeza abo hena mndu mshangu joni ko 2000 euro yoja jamtsamba heni mapesa jwenjeza ya urufanya yo ngarjo njeza ikema pesa yenjeza ngarjo fanya 6000 euro heni mndu msheka ngo wararu haina mndu mshani kwa 2000 euro 2000 euro za kamili ndaide tumu yaho no wana ne fami ne shahula ulobeshe mrumna bahemru mshemzima inde tumu yaho ulekeze zedongo pia na ulobeshe ne mrumma we fundi abondo ajuao hata mpaka dabo ngarjohonana watukufu ili rjozia idarasa yabo bese yenge jo wasaidia yetumu iwasaidie ze déplacement iwasaidie na zinji Mwenyezi Mungu arnikeza khairi na baraka retiransi ya ndongo yino leo samedi uhonda maudu dimanche amonzoni wone listi za wandu wenjo darasa wasawa ni para ilini nje furaha ya ukana fundi katayeche fundi umahalali katayeche no wandu shahe kwa tiwa woche shasunti pia ronesa solidarite ya hatusina fundi aburukana ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب
tawwabur rahim. Mwenyezi Mungu namtowe uharimwa zetabu yaliyo, Mwenyezi Mungu yamtowe ho prezo yaliyo, Mwenyezi Mungu yamtowe nana haina mrikao hafungwa haudhulumiwa, haina mrikao hafungwa haudhulumiwa ho prezo yaliyo. Mwenyezi Mungu na watowe yawatie yawarejezo harimwa zefamiza hao no wana no wandwashe. Mwenyezi Mungu arnikeza khair na baraka na maisha mema. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam ala habibina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.